Dobrodošli na kanal Obijanje brava. Ispred sebe imam katanac koji radi na principu poluge. Katanac je napravljen u Indiji od strane firme Hitco, a engleski naziv za ovaj tip katanca je lever padlock. I to je preteča današnjih brava sa safe ključem koje su dosta zastupljene na vratima kod nas. Ja nažalost nisam dobio ključ uz ovaj katanac, pa ću iskoristiti ovu animaciju i pokazati kako radi mehanizam. Kada se ključ sa pravouglim zarezima stavi u bravu i okrene, on podiže poluge u položaj koji omogućava da ovaj crni zub nesmetano krene napred i time omogući zaključavanje. Na ovoj sledećoj slici prikazan je presek katanca i princip obijanja. Jedan je okov, 2 je reza, 3 zub, 4 poluge, bordo je obojen napinjač, a plavom bojom je predstavljena žica za obijanje poluga. Pošto ja nisam imao adekvatan alat za obijanje ovog tipa katanca, odlučio sam da improvizujem i da iskoristim ovaj najtanji napinjač koji ima. Dok sam razmišljao šta ću da iskoristim kao žicu za obijanje poluga, okrenuo sam ovaj napinjač unutar katanca i katanac se otvorio. Zatim sam pokušao sa napinjačem da zaključam ovaj katanac. I katanac se zaključao. Pošto nisam znao da li se ovde radi o grešci u dizajnu, izradi ili jednostavno nemaru proizvođača, odlučio sam da presečem katanac i da vidim šta se dešava unutra. Evo, katanac je isečen i dalje radi. Zaključan je, a ovako izgleda njegova unutrašnjost. Ovo ovde su poluge o kojima sam pričao. Poluga 1, poluga 2, obe rade. Kad ih pritisnem na gore, one se vrate. Poluga 3 je lažnjak, ali to proizvođači često rade zbog ušteda. 4, 5, 6. Sve poluge se pravilno odazivaju i ne koče, a na poziciji 7 je reza. Ali ona ne bi trebala ovako da se ponaša. Katanac je otključan. Sada je zaključen. U čemu je problem, stvarno ne umem da objasnim, tako da ću morati ovaj katanac da pošaljem nekome ko se više razume u poluge. Ali, ako vi imate neku ideju, možete da ostavite u komentarima. Dakle, to je bio katanac koji radi na principu poluge. Hvala na pažnji i prijavite se na kanal Obijanje brava.